शांतिदाता प्रभु यीशु ख्रीष्टर पवित्र महानाम गौरव हो। आज मुहूर्त आमने जितेबले कि प्रभु सम्मुखें उपस्थित रहीचु आम मनरे अनेक प्रश्न आसे आम जीवन यात्रा पथरे आपण जीवन रे मो जीवन रे आम अनेक प्रश्नर सम्मुखीन हो एवं अनेक प्रश्न जार उत्तर आम पाखे न थाए एवं आमने आम जीवन यात्रा रे यही प्रश्नर उत्तर खोजा निमंते पाइबा निमंते समाधान करने निमंते अनेक उपाय करूँ जीवन रे ये समस्त प्रश्नर उत्तर आमने हुए तो जगत छाड़ा पर्यंत पाइपर ना किंतु ईश्वर वाक्य बाइबल जीवंत कार्य साधक वाक्य जो वाक्य कथा कहे से वाक्य आम जीवन समस्त प्रत्येक प्रश्नर उत्तर रही जदिबा से प्रश्नर उत्तर मु आपण को देखई पारि नहीं बा आपण मते देखई पारिबे नहीं किंतु मनुष्य जीवन प्रत्येक प्रश्नर उत्तर ईश्वर वाक्य बाइबल रही अनुसंधान करने द्वारा अध्ययन करने द्वारा एवं खोजा द्वारा आम निश्चय से प्रश्नर उत्तर आम पाइपर। मनुष्य सर्वदा जेकोसी परिस्थिति मध्य समस्त सुविधा थिले सुधा एक प्राचुर्यतार जीवन काटुले सुधा एक उत्तम परिवेश भितर जीवन काटुले सुधा ता मनरे कोना को कोण भितर एक नैराश्यतर भाव रही जाइए एक निराश हताश भरोसाहीन एक भग्न कोण कोठी ना कोठी रही जाइए जो जगार से प्रश्न केबे केबे उंकी उठे जो माने विभिन्न जीवनर संघर्ष जीवन यात्रा दुख कष्ट अभाव समस्या रोग व्याधि अपमान निंदा लज्जा समस्या भितर बास करती से कथा तमाने समस्त जानिछु एपरी लोक मान अछंती जो मान जीवन रे एक नीतिदिनिया सुविधा सुजोग भी न थाए एपरी लोक अछंती जो माने कि दिन मध्य गोटी ओड़ी खाइबा को पाती ना लोकंकर वस्त्र ना लोक मानकर मुंड गुंजा जगह ना एपरी लोक अच्छा जो मान सहित दिनकर 24 घंटा भितर कहीं कथबार्ता करती ना मन भितर अनेक अकुहा अनेक प्रश्न अनेक कथा अदेखा अनेक जंत्रणा रही जाए जहाँ को कि बुझापी अन्य निमंते कष्टकर हुए आम जे पर्यंत एक कंटा बाहरी थिबा जोता अन्यर पिंधि ना से पर्यंत कंटार आघात से लोक जे चली पारुना से कथा आमको बुझापी कष्ट होता है आमर एक सहजात प्रवृत्ति अन्य को अतिशीघ्र दोष देवा अन्यर भूल त्रुटि देखा अन्य को हालुका भाव नेबा बा अन्यर मर्यादार आंच आसला भाई कथबार्ता करवा अन्य को आम सम्मान देवाई पसंद कर न था मोर प्रिय भाई भौणी माने ये समस्त अनुभूति मध्य दे मुझे करुच्ची मु जाने ना आपण केबे से प्रकार एक प्रतिकूल परिवेश भितर यात्रा करिसंती ना नाही आमानंको जीवनर यात्रा रे अनेक ढेउ अनेक आंधी तोफान अनेक बाली झड़ अनेक मरीचिका अनेक अश्रु अनेक क्रंदन कान शुणिले भड़िया एपरी अनेक क्रंदन जहाँ कान शुणा जाए ना अनेक आखिर लुह आसे जो लुह के आप आखिरे देखिपारे अनेक लुह आसे जो आखिरे देखी हुए ना अनेक चिंता भावना आमानंको जीवन रे आमानंकर मनरे आसे जहाँ कि आम मुख देखिले लोक माने पढ़ी पारंती बुझी पारंती एपर अनेक दुख अनेक जंत्रणा मन भीतर थाए जहाँ कि कहीं बुझी पारंती नहीं देखी पारंती नहीं। एई प्रकार एक परिस्थिति भितर
एक प्रतिकूल एक बाधा एक समस्या बहुल एक संदेह एक भग्न जीवन भितर मनुष्य गति करे से मनुष्य जी होना कहीं से प्राचुर्यतार मनुष्य हो पारे एक दरिद्र मनुष्य हो पारे एक दुखी हो पारे आ सब रकम सुविधा थिले सुधा मनुष्य कोठी ना कोठी नीति प्रतिदिन हारी जाए आ विषयटा को पदमर्यादा को चिंता करी मनुष्य स्वीकार करे ना ता भितर आत्मदया थाए ता भितर आत्म अहंकार गर्व थाए ता भितर आत्ममर्यादा थाए काले लोक जानिले मते हालुका भाव में नेबे बा मते छोट बोली भाविबे एई चिंता द्वारा मनुष्य निजको व्यक्त करि पारे नाही खोलिके कहि पारे नाही निज मनर कथा निज हृदयर कथा निजर कल्पना निजर भावना निजर चिंता मोर प्रिय भाई भणी माने किंतु ईश्वर वाक्य बाइबल रे अनेक प्रभु दोष लोक माने प्रभु दास दासी माने पुरातन नियम रे नूतन नियम रे एवं आज मध्य मंडली जुगरे अनेक प्रभु लोक माने विभिन्न समस्या मध्य दे गति करुचंती समस्या विहीन जीवन कहार मध्य नाही कौन से लोक छाती उपरे हाथ रखी कहि पारिबे नाही जे मोर जीवन रे समस्या नाही समस्या आपणको जीवन रे मो जीवन रे अंश आमे ताकू छाड़ी के जाई पारिबा नाही आमे समस्या नाही बोली कहू अनेक समय कहू नो प्रॉब्लम बोली कहू आमे किंतु आमाने समस्या भितर बंची था आमे समस्या रे बढ़ू सबुथिले सुधा किसी ना किसी समस्या आमान व्यक्तिगत जीवन रे आमको सबुदिन घांटू थाए व्यतिव्यस्त करू थाए से प्रकार दिने जौन सुसमाचार 4 पर्व समरियार से भौणी से समरियार से स्त्री लोक पानी टाणिया कूँ पक आसला ता मनरे अनेक प्रश्न ता जीवन रे अनेक प्रश्न ता जीवन रे अनेक संदेह ता जीवन रे अनेक आशा अनेक भरोसा अनेक अदृश्य विश्वास ताकू पाइबार एक लालसा एक अभिलाष अनेक कहते प्रभु दास माने एक मध्याह्न समय थिला जदि बा उड़िया बाइबल रे ए प्रकार भाव में अनुवाद करा जाइछि मोर प्रिय भाई भणी माने ईश्वर वाक्य रे आमे जदि प्रभु वाक्य को जीवा 4 पर्व को जीवा सेठी आमे देखिया को पारिबा 6 पदरे अतएव जीशु पथशांत होई थिबारु से कूप निकट रे बसिले सेतेबेले संध्या प्राय 6 घंटा होइथिला आउ जणे समीरणिया स्त्री पानी काढ़िबा निमंते आसिला संध्या 6 घंटा बोलिया मानकर ओडिया बाइबल रे अनुवाद होइछि अनेक प्रभु दास माने कहती प्रभुंकर अनेक स्कॉलर्स माने कहते ये एक्चुअली प्रकृत में संध्या नाला मध्याह्न समय थिला एई स्त्री लोक पानी टाणीबाई पानी नेबाई तार आवश्यकता अनुजाई से कूँ पकासी एपरी एक समय आसी पहुँची जिते बड़े कि ता जीवन रे से केबे मध्य एक कथा आशा करि नथिला बा भाबी नथिला बा चिंता करि नथिला बा कल्पना रे मध्य नथिला एपरी जड़े व्यक्ति को से भेटिबो से व्यक्ति को से भेटिबो जो व्यक्ति को भेटिबा द्वारा कथबार्ता करने द्वारा तार व्यक्तिगत जीवनर समस्त प्रश्नर उत्तर से पाई पारिबो आमानंक जीवन रे मोर प्रिय भाई भणी माने मोर बंधु माने आ प्रभु दास दासी माने आमे अनेक मरीचिका दे यात्रा करिछु मु करिछि आमे अनेक अश्रु दे यात्रा करिछु मु मते अश्रु दे यात्रा करिछि मोर कांदिवार स्वर लोक शुणी ना मोर दुख अन्य मैंने बुझी ना आपण दुख मध्य लोक मैंने बुझी ना अति पाखरे थिबा लोक मध्य आपण हृदयर जंत्रणा वेदना बुझी ना ईश्वर वाक्य ईश्वर अनेक दास माने से पथरे जाइछन्ति आमे कहाँ कथा चिंता करिबा अनेक विषय अच्छे जोटा कि ईश्वर वाक्य आमे पढ़िले जानिबा को पारिबा जे ए प्रकार अनेक प्रभु दास माने जो माने से पथरे यात्रा करिसन्ति प्रभु जीशु कौन स्वयं से पथरे यात्रा करि नाहंति कि
पुरातन नियमर भविष्यवक्ता मान कौन से मध्य दे यात्रा करना कि नूतन नियमर प्रेरित मान कौन से रास्ता दे यात्रा करना कि आपन भी करूँ मु भी करुँच हुए आम स्वीकार कर न पार आउ स्वीकार करुँ उत्तम विषय ए स्त्री लोक को आम प्रिय प्रभु यीशु जल मागिले पान करने एक तृषा लगुला तृषा से हालिया पथश्रांत लेखाई पथश्रांत होते आम जीवन में पथश्रांत होगा एक साधारण विषय क्लांतिकर परिवेश श्रांत परिवेश अवसता हालिया होगाटा आपण जीवन मो जीवन में नीति प्रतिदिन घटना आ प्रभु यीशु ख्रीष्ट आपण भाया मो भाया रक्तमांसधारी मनुष्य थे जदिबा से स्वयं परमेश्वर थे से स्वयं परमेश्वर थे संपूर्ण परमेश्वर शतकड़ा 100 भाग अच्छा संपूर्ण मनुष्य थे शतकड़ा 100 भाग मनुष्य से अधा मनुष्य अधा ईश्वर नथिले से संपूर्ण परमेश्वर थे संपूर्ण मनुष्य थे स्वर्गीय महिमा गौरव ज्ञान पवित्रता सिद्धता धार्मिकता स्वर्गीय विश्व तांको पाखरे भरपूर की थिला एवं से बुझी पारुथिले बुझाई पारुथिले क्या स्वयं ईश्वर थे सर्वज्ञ सर्वज्ञाता आ मनुष्य की थिबा जो आम जो परिस्थिति मध्य दे यात्रा करुचु जो नद नदी पार होचु जो पर्वत उपपर्वत उपर आम यात्रा करुचु जो मृत्यु छाया देके आम गमन करुचु से देकी जीशुख्रीष्ट आम प्रिय प्रभु मध्य यात्रा करिसंती एथिपाई आपण को बा मते बुझिबा पाई प्रभु यीशु निमंते कौन से समस्या ना से बुझीपारती आपण निमंते मो निमंते तांको हृदय बाधा अच्छी एपरिक यही जो समरियार स्त्री लोक जिते से कुआ पाक आसुँच प्रभु तांको जल मागिले एवं से कहानी बा मु वर्णना करने चाहूना आम समस्त जाचु संडे स्कूल आम जाचु किंतु से जगह गोटे विषय उपस्थापन करने से विषयटा को आपण मो सामना रखापी चाहूँगी प्रभु अनुग्रह करंतु पवित्र आत्मा सहायता द्वारा अति सरल भाव में आम मनर कथा से वाक्य द्वारा से प्रकाश करंतु आम मन से कौन कहवाई चाहती आमर दुख सहित तांकर उत्तर सांत्वना मूलक भरोसा युक्त उत्तर अति सरल भाव में कहवाई चाहूँगी निराश हताश भितर भरोसार एक किरण निराश हताश अंधकार भितर एक कोहुड़िया पाग आग को 5 फुट भी दिशुना एक मरीचिका तृषा लगुच ये मरीचिकार जल जेपरिक आम कृत्रिमतार आम सन्देह पकाइप चेष्टा करुच्ची ता भितर एक भरोसा युक्त किरण एक भरोसा युक्त आलुओ एक भरोसा युक्त आशा भरोसा आपण जीवन मो जीवन में प्रभु देवाई चाहूँ से कौन बोली प्रभु यीशु ख्रीष्ट सहित कथबार्ता करू करू मोर प्रिय भाई भणी मैंने 10 पद 11 पद मु पढ़ुची आम समस्ते जाचु जीशु ताहाकू उत्तर देले ईश्वर दान ओ मते पीवा को दियो बोली जे तुमको कहउछंती से किए यह जेबे जानी थांत ताहेले तुमे ताहाकू मागी थांत आउ से तुमको जीवंत जल दे थांते केते सुंदर कथा केते गुरुत्वपूर्ण कथा केते भरोसा युक्त कथा जोटी की तृषा परिश्रम एक लंबा चलापथ गाँव रु आसिक कुओ पाखु आसवा एक चलापथ पानीर बोझ नहीं कि जीवाटा एक माठियारे बा कौन पात्र जल नहीं घर पर्यंत जीवाटा एवं आमने यही स्त्री लोकंकर पृष्ठभूमि बा बैकग्राउंड समस्त जानिछु मनुष्य भूल करे गुप्तरे भूल करे जे लोक मान देखते नहीं बा कौन सी अपकर्म करे मंद काम करे लोक देखुना आ से बाहर भद्राचरण करे किंतु जदि से भूल कर मनुष्य पुरुष व स्त्री बाहर लोक मान सम्मुखें तार त्रुटि तार भूल तार अपकर्म बा तार अधर्म प्रकाशित हुए प्रत्येक मनुष्यर एक सम्मान रही आत्मसम्मान
स्वाभिमान कहुए ताको भी बहुत बाधे से जदि बा तार स्वभाव गुण ठीक न आम समस्त भितर एदन उद्यान से अबाध्यतार रक्त प्रवाहित होउछि। एथिपाई तो रोमियो 7 पर्व लेखागला जे मनुष्य जहाँ इच्छा करे ताहा करि पारे नाही, जहाँ करे से ताहा इच्छा करे नाही। आउ साधु पाउल प्रेरित पाउल प्रभु प्रिय दास कहउछंती मो भितर मु एक अन्य व्यवस्था देखुछि, आत्मा व्यवस्था विरुद्ध शारीरिक व्यवस्था कौन करुछि युद्ध करुछि। से कहले मो भितर एक पापर व्यवस्था मु देखुछि, जदि मैं यीशु को जानी परित्राण करता उद्धार करता पाप क्षमाकारी शांतिदाता मोर प्रभु मु जानी, तथापि केबे केबे मोर शारीरिक व्यवस्था मो उपरे माड़ी बसुछि आ मु हारी जाउछि। आ केबे केबे आत्मिक भाव में प्रभु दयारे तांको अनुग्रह करुणारे जदि आत्मिक व्यवस्था मोर सबल संस्थापित होइछि ताले शारीरिक व्यवस्था हारी जाउछि। ए प्रकार भाव में पाउल कहउछन्ते हाय हाय मते किए रक्षा करिवो, मु विनाश होगा जाउछि। आ से कहउछन्ते प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर पवित्र नामर गौरव हो, से आमानकु क्रूसरे विजय दैछन्ति, आमानकु आमे विजय यात्रा करिछन्ति। प्रभु यीशु ख्रीष्ट कालपरी क्रूसरे बलिदान करिबा द्वारा 5टी निर्दिष्ट विषय पर जय लाभ कले। से विषय प्रत्येक जगार मु कहया पई पसंद करे, हम प्रभु धन्यवाद करे जे से विषय एते गुरुत्वपूर्ण एते जरूरी एक विश्वास जानिबा निमंते। भूली जातु आमने को पोजिशन अच्छु, प्रभु को पदवी आम देइछन्ति, आमने से विषयटा को एक चिंता करिबा, एक साधारण विश्वास रे प्रभु को निकट आसु आम जीवा आ तांको सहित कथबार्ता करियो। से कौन कहया पई चाहंती, से मनुष्यर पाप पापर वेतन मृत्यु, जो प्राणी पाप करे से मरिबो नरकर दंडरे पड़िबो। पापर वेतन मृत्यु यही पापटा को प्रभु आपण ऊपर को नेबे एवं सही जगह ईश्वर वाक्य पुणी लिखा जाए दुष्टर मरण में आमर संतोष ना, दुष्ट यदि फेरब ताहले आम संतुष्ट होगा। एथि आज जदि कौटे आम झुंटी पड़ीचु पतित होइचु पड़ी जाइचु बाहाना कर आवश्यक ना, नो एक्सक्यूजेस। काले मत लोक कौन भावे लोक कौन चिंता करेंगे से विषय ना भाई भूमि, अति सरलता वास्तवता को फेरवा। लेट अस गो बैक टू द रियलिटी ऑफ द लाइफ, जीवनर वास्तवता को एवं जीवनर सत्यता को फेरवा आ कहबा प्रभु मु हारी जाइछि, हारी जाउछि नाही हारी जाइछि, मो यात्रा हारी जाइछि। प्रभु यीशु ख्रीष्ट कालवरी क्रूस उपरे पाप उपरे जय लाभ कले, से नरक दंड उपरे जय लाभ कले, से पाताल को चली गले, बंदी आत्मा मान निकट में वाक्य प्रचार कले, सुसमाचार प्रचार कले आ मुक्ति घोषणा करे। से मृत्युर नाहुड भांगी 3 दिन 3 रात्र पर उठिले। मृत्युंजय ख्रीष्ट वाक्य कहे, ईश्वर वाक्य बाइबल कहे मृत्यु हेउची मनुष्यर प्रधान शत्रु, शेष शत्रु आ मृत्युर अधिकारी हूँ शैतान। एथि जो मृत्यु को आपण आम भय कर, आम समस्त भय कर। मो जीवन मो परिवार के मृत्यु आछी। छोट बेले मो बापा घर 7 वर्ष बयस, जो मोर बयस प्राप्त हेली मोर परिवार है प्रभु सेवा अल्प बहुत जहाँ मत प्रभु देइछन करने समय मु मोर माँ घर जे कि जीवन सारा विधवा होगी मो पाई मो भौणी पाई कठिन परिश्रम कले आमानंकु मनीष करने हर मु मोर परिवार भीतर मोर सान पु को हर एक सभारे प्रभु दासंकर अन्य प्रभु दास मान सहित मिलित भाव में एक उद्दीपनार सभा कार्य जय ईश्वर वाक्य कहवा निमंते मत जो सुजोग मिलता आ से जगह मो स्त्री सहित मोर अति प्रिय जहाँ को मोर हृदय आज मध्य लालायित हुए मुझे हर आम चा पीलु आम प्रार्थना कलु आ मुझे सभा को चलीगली सहस्र लोक जमाई था भुवनेश्वर सहर भितर मुझे सभार स्टेज उपरे बसी अनेक सामान्य व्यक्ति प्रभु दास मान बसचंती सहस्र लोकंकर समागम होइछि
मु खबर पाइली मो पु मते फोन कर कहले मम्मी देह बहुत खराब से कहते मु मरीजी शीघ्र आस आम गला बेलू से सेसन ब्रीदिंग तार शेष निश्वास होता से निश्वास प्रश्वास नेबार कष्ट होता मुझे दीपद कथबार्ता कली ताको मु कुंडई पकेली सेमती किसी कहला ना कहली माँ हॉस्पिटल जावा मुझे हॉस्पिटल को नहीं गली हॉस्पिटल नहीं जाबार बहुत कष्ट मो सहित किसी भाई माने थे जो मैंने कहते मत प्रेम करते मुझे कृतज्ञ जो मैंने दुखरे सुखरे मो तो ठिया ठिया होते आज भी से अच्छा हॉस्पिटल पहुँची 30 ରୁ 40 मिनट भितर से मते मोर परिवार मो पिला माँ को छाड़ी चलीगला मुझे जानी आपण यही प्रकार एक परिस्थिति भितर यात्रा कर जो मृत्यु एक भयंकर विषय से मृत्यु को प्रभु कालवरी क्रूस रे पराजय कले समाधि तांको धरी रखी पारला नहीं प्रभु समाधि को धरी थिले से 3 दिन पर उठिले जेपरि कहिथिले मो तृतीय दिन पुनरुत्थित हेबी मृत्यु ऊपर से विजय लाभ कले मो प्रभु धन्यवाद करुछि से जय लाभ कले तार बल नाही तार नाहुड़ भांगी जाइछि मुझे ताको उपलब्धि करि पारछि प्रभुंकर एक क्षुद्र दास हिसाब से किंतु रक्त मांसधारी मनुष्य हिसाब से अनेक समय बाधा कष्ट दुख आसे किंतु प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर वाक्य प्रमाणे आज मोर प्रिय भाई भणी माने मु देखिपारछि मृत्यु मध्य एक पराजित शत्रु आ सबुठ बहुत बड़ शत्रु किए जानी कि ए पृथ्वीर सृष्टि होगा पूर्व जी प्रभु विरुद्ध में ठिया है से पतित दूत जहाँ लोक लुसिफर कहते जहाँ शैतान बोली आख्या दि जाए कि प्रभु विरुद्ध में ठिया है सिंहासन पर निजक चिकृत करने चेष्टा कला से कहले ईश्वर सर्वपरिस्थ तुल्य हेबी आ प्रभु ताको तले पकईदे से शैतान आपणकर शत्रु मोर शत्रु ख्रीस्टियान शत्रु कहीं ना मोर शत्रु कहीं ना मुझे शत्रु भावे ना जदि कहीं मत शत्रु भावती ठीक अच्छे मोर कहबार किसी ना कि मु प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर स्वर्गीय प्रेम से लोक प्रेम करे आ क्षमा दिए आदेची कि क्या मो शत्रु भावे ना आपणकर मोर शत्रु कहीं ना आमर जड़े मात्र शत्रु हूँ शैतान जहाँ को कालवरी क्रूस रे प्रभु यीशु ख्रीष्ट संपूर्ण पराजय करे आ से कहू को कहले देखो जगत तुम क्लेश अच्छी कि मुझे जगत को जय लाभ कर पाप उपरे नरक उपरे मृत्यु उपरे शैतान उपरे आ जगत उपरे ए जगतर हिसाब प्रभु यीशु ख्रीष्ट संपूर्ण विजय आनी मोर बंधु माने मोर भाई भौणी माने प्रिय लोक माने आपण को मते हारिला भलिया लगुच थकीगली हारीगली आउ ना आग को मोर आशा भरोसा किंतु जानी आप कौटी ठिया आपण विजय धाड़ी ठिया आम जो धाड़ी ठिया जो धाड़ी ठिया लोक मैंने विजय प्राप्त होती धाड़ी आप ठिया से जिते समरिया स्त्री से कथबार्ता कर एक नैराश्य परिस्थिति भितर जीवन काटुला तार तृषा तार व्यवहार ताको जल दरकार था आसला से कौन नीतिदिन ये नीटा सबुदिन नीट आ जीशु स्वयं परमेश्वर हेले सुधा स्वयं प्रभु हेले सुधा मनुष्य थी तृषा लगुला अनुभव कर विषय आपण को जीवन तृषा ना मो जीवन तृषा ना लोक जीवन तृषा ना प्राचुर्यता भितर लोक मैंने तृषारे था प्राचुर्यता भितर लोक मैंने क्षुधारे था प्राचुर्यता भितर लोक मैंने वस्त्र नहीं था जदि आलमारी मानक वस्त्र भर्ती होगी था अनेक पैसा पत्र थी बैंक बैलेंस थी किंतु लगे मु दरिद्र हो जाइए अनेक ज्ञान थी जो आम गर्व करूँ आबे केबे से ज्ञान आम को एक अज्ञानी भाया चिंता करने अज्ञानी भाया होगापाई आम को अनेक समय निराश हताश अवस्था को टाणी नहीं जिते कि ज्ञान थे सुधा ये समस्या को केमिति समाधान करवा आम बुझी न था आमठू
जी बयस कम बा जार एत ज्ञान ना परामर्श दे पारे आम परामर्श तो लोड़ू के दरकार एथिपाई निजक नहीं आपण आ मु गर्व करवा अहंकार मात्र तार कौन सी मूल्य नहीं भाई भूणी मैंने ना कि नहीं कि आसीचु ना कि नहीं कि जीवा प्रभु यीशु ख्रीष्ट भाषा रे मनुष्य सर्व जगत लाभ करी जदि तार जीवन को हरैब तार कि लाभ प्रभु ताको पानी पीवा को मागिले आ से प्रभु से कथबार्ता करुच्ची आस कहले मामा तमें तो मत जानी था ना मत मागी था मु तुमको जीवंत जल दे था ऊपर लिखाई 14 पदरे ताहा अनंत जीवनदायक जलर निर्जर स्वरूपे ताहाठारे उछुड़ी उठुथिबो मु जाको से जल देवी ता अंतर भितरे निर्जर स्वरूप ए फ्लोइंग लिविंग स्ट्रीम एक जीवंत जलस्रोत भाव में उछुड़ी उठुथिबो नॉन स्टॉप फ्लोइंग वाटर एटा समुद्रर पानी नहे एटा बड़ बड़ नदीर पानी नुहे एटा ह्रदर पानी नुहे एक झरणार पानी कर नहीं प्रभु मते बड़ समुद्र कर प्रभु मते बाट पाखर झर कई गोटे लिखिले प्रभु दास गोटे कई गोटे लेखक लिखिले था मत भारी भल लगे से शब्दटा आकाशर चढ़ई मान पानी पीबे नहले बाटोई पथिक जी हालिया यात्रा करके से पानी पीब आपण जीवन आम जीवन क्या लाभदायक कि आम क्या उपकार जनक हो ना व्यस्तता भितर अन्य मान को दोषी करवा समालोचना करवा ज्ञान देखा निजक उपस्थापन करवा आहिर आम समय चली जाइए आम ख्रीष्ट केन्द्रिक जीवन काटिचु ना व्यक्ति केन्द्रिक जीवन काटिचु आज कौ केन्द्रिक जीवन आम काटुचु ख्रीष्ट केन्द्रिक ना व्यक्ति केन्द्रिक निजक उपस्थापन करवा अनस्पद भाव जीशु उपस्थापन करी जदि गोटे पॉइंट निज पर रखि तेबे मध्य मुझ आपण प्रभु निकट में हिसाब देवा पड़े पावल कौन कहले मु ख्रीष्ट सहित क्रूस हत होता व्यक्ति मरी व्यक्ति कौन कथबार्ता करें प्रतिक्रिया सृष्टि करें से रिएक्ट हो पारे कि ना जब क्रूस मरी जाइछु आमर पुरातन स्वभाव गुण आमर ज्ञान गारिमा आमर मान सम्मान मर्यादा धन संपत्ति मरी जाइछु क्रूस आमर पाप स्वभाव असुचिता मंदता क्रूस मरी जाइछु टांगी देइछु ताहले आज कहीं पुनर्बार आम पछघुंचा देउछु बा पछकु फेरिया चेष्टा करूछु एडी प्रभु से स्त्री लोक 11 पदर गोटे कथा कहते मत भारी भल लगे से पद 4 पर्वर 11 पद से स्त्री लोक ताहांको कहिला महाशय जल काढ़ा निमंते आपण निकट में कौन सी पात्र नहीं आपण तो एकला बसचन ये आपण कहीं भी ना से जानी ना 12 शिष्य जाइए मार्केट को खाद्य आने खाद्य खाइबा आपण पाखे पानी काढ़ा जल काढ़ा कौन सी पात्र ना पुणी कूह तो गभीर आम समस्या एत गभीर जे आम आखि दिशु ना कूह तो गभीर तेबे आपण केउठारु से जीवंत जल पाई अछंती आम दृष्टि रे तो कूह बहुत गभीर आमको दीटा दौड़ी जोड़ा पड़ो बकेटा को बांधिकी गरियाटा को बांधिकी पानी भितर पकड़ा संभव नहीं मो भाई भौणी माने अनेक बाली झड़ भितर मु यात्रा करी मो पोशाक परे मो मुह परे मोर मस्तक परे अनेक बाली पड़ी केबे केबे धोइबारे भूली जाइछि केबे केबे धोइछि पुणी केबे ना केबे से बाली झड़ मध्य दी जाइछि अनेक आंधी तोफान झड़ भितर यात्रा करी आपण भी करिसंती करना नहीं आउ समाधान करे पाई मु भी चेष्टा करी व्यक्तिगत भाव में निजे निज ज्ञान रे निज कौशल निज बुद्धि रे निज टैलेंट रे निज दक्षता रे आउ हारि जाइछि तो आपण हारि कि नहीं मु कहि परिबे नहीं किंतु मु हारि जाइछि एलियो कोन से दिन आकाश रो अग्नि आनी नथिले से दिन कोन बाल भविष्य वक्ता मान को आशेरा भविष्य वक्ता मान 850 जन सामना सामने नहीं नथिले तांको सामने आहाब राजा नथिले से कौन
এই ভবিষ্য 450 ভবিষ্য ভক্তମାନଙ୍କୁ ନେଇ କିଶନ ନଦୀ କୂଳରେ ସେମାନେ ହତ୍ୟା କରିନଥିଲେ। ସେ ତ ପୁଣି ଇସାବଲେ ରାଣୀର ମୃତ୍ୟୁର ଧମକ ଶୁଣିକି ଆପଣ ପ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇ ଗଲେ ଆଉ ରକ୍ତମ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ତାଙ୍କ ଦାସକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଏବଂ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ, ହାଲିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଏଲିଓ ଯାହାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମୋର ମୁଖର ବାକ୍ୟ ପ୍ରମାଣେ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଅଗ୍ନି ପଠେଇବେ, କଥା କହିବେ ବୋଲି କଥା କହିଥିଲେ, ବା ମୋର ମୁଖର ବାକ୍ୟ ପ୍ରମାଣେ କେତେ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହେବ ନାହିଁ, ଏଲିଓଙ୍କ ମୁଖର ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଉଥିଲେ। ସେ ଏଲିଓ ଯାହାଙ୍କର ବିଷୟ ଶୁଣିଲେ ବା ଯାହାଙ୍କୁ ସେ ପଢ଼ିଲେ ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଯାଏ, ସେ ପ୍ରକାର ବିଷୟ। ସେ ବାପ୍ତିଜିକ ଜୋହନ ବନ୍ଦୀ ଗୃହରେ ଥାଇକି ଖବର ଦେଉନାହାନ୍ତି କି ଆପଣ ସେ ନା କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ଆମେ ଯାହାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ ଆପଣ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ନା କିଏ? ସେ କ'ଣ କହିନଥିଲେ କି ଇଏ ଦେଖ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମେଷ ଶାବକ ଯେ ଜଗତର ପାପର ଭାର ବହନ କରି ନେଇପାରନ୍ତି? ସେ କ'ଣ କହିନଥିଲେ ମୁଁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଅଛି, ମୋତେ ଯିଏ ପଠେଇଥିଲେ ସେ କହିଥିଲେ ମୋତେ ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ଦୈହିକ ଭାବରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କପୋଧର ଅବତରଣ କରିବେ ସେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି। ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କାହିଁ କଲେ? ଯୀଶୁ କ'ଣ ବୋଲି କହିଲେ? ତୁମେ ପବନରେ ଦୋହଲୁଥିବା ନଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରାନ୍ତରକୁ ଯାଇଥିଲ? ତୁମେ କ'ଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲ? ରାଜବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ ହେଇଥିବା ଲୋକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲ? ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ ପଦ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପଦ, କେତେ ଉତ୍ସାହ ଦିଅ। ଆପଣ ତ କେଉଁଠାରୁ ସେଇ ଜୀବନ୍ତ ଜଳ ପାଇ ଅଛନ୍ତି? ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଏଇଠି ରହିଗଲା। ମୋ ପାଖରେ ତ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋ ଛୋଟ ଜୀବନରେ, ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନର ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହେଇଛି। ଅନେକେ ମୋତେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଅନେକେ ମୋର ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ଧରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଅନେକେ ଜାଣିଛୁ କି ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଅନେକେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କୌଣସି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଏବଂ ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ତ ଦେଖୁଛୁ ଏଇ ସମରିଆର ସ୍ତ୍ରୀ ଯାହାଙ୍କ ସହ ପ୍ରଭୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍, ପାଦ ପରେ ପାଦ ଆଗକୁ ନେଇକି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପ୍ରେମ, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ କ୍ଷମାର ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ କଢ଼େଇକି ନେଲେ। କେତେ ସ୍ନେହର କହିଲେ, ମା ତୁମର 5ଟା ସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ, ଏବେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ତୁମେ ରହୁଛ ସେ ବି ତୁମର ସ୍ୱାମୀ ନୁହେଁ। ଆମେ ଯାହା ଉପରେ ବହୁତ ଭରସା କରୁଛୁ ଜଗତରେ, ସେମିତି 5 ସ୍ୱାମୀ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେ ସ୍ୱାମୀ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏବେ ମଧ୍ୟ କାହା ନା କାହା ଉପରେ ଆମେ ନିର୍ଭର କରୁଛୁ, ସେ ବି ସ୍ୱାମୀ ନୁହେଁ। ଆମର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସୁଫ ସାଗର ପାର ହେଲା ପରେ ମରିୟମ ଦାରାନୀ ନୃତ୍ୟ କଲା, ଇସ୍ରାଏଲର କନ୍ୟାମାନେ ନୃତ୍ୟ କଲେ, ସମୁଦ୍ର ଫାଟିବାଟା ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଆଖିରେ, ଫାରୋର ସୈନ୍ୟମାନେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବୁଡ଼ିଗଲେ ଏଇଟା ସେମାନେ ଦେଖିଲେ, ଶତ୍ରୁମାନେ ହତ ହେଲେ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ଦାରାନୀ ନୃତ୍ୟ କରି ସେମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିବେ, ଗୌରବ କରୁଥିବେ। ଆଜି ଆମେ ଯେମିତି କରୁ ଅନେକ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ମଣ୍ଡଳୀମାନଙ୍କରେ ହୁଏ, ତାପରେ ଆମେ ହାଲିଆ ହେଇଯାଉ, ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ଆମର ବେଳ ନଥାଏ, ସମୟ ନଥାଏ, ଆମକୁ ନିଦ ଲାଗିଯାଏ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବା ସଭା ସମିତିମାନଙ୍କରେ। ଆମେ ସେଇ ବିଷୟକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଇଥାଉ। ନୃତ୍ୟ କରି 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 ସେମାନେ କନ୍ୟାମାନେ ନୃତ୍ୟ କରୁନଥିବେ, ପୁରୁଷମାନେ ମଧ୍ୟ ନୃତ୍ୟ କରୁଥିବେ ମରିୟମଙ୍କ ସହିତ। ତାପରେ ସେମାନେ ଅବଶ୍ୟ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲା। କେବେ କେବେ ପଢ଼ିଲେ ମୋତେ ଦୁଃଖ ବି ଲାଗେ ଆଉ କୌତୂହଳ ବି ଲାଗେ। ସେମାନେ ଜଳ ଖୋଜିଲା ବେଳକୁ ଯେଉଁ ପାଣିଟା ପାଇଲେ ତାହା ଥିଲା ମାରା ଜଳ, ବିଠରୁ ଏଠରୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉଦ୍ଦୀପନା ପରେ ପରେ ଏକ ମାରା ଜଳର ଟେଷ୍ଟ ଆମକୁ ଜୀବନକୁ ଆସିବ। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋର କିଛି ହେବ ନାହିଁ, ଆମେ ଭାବୁଛୁ ମୋର କିଛି ହେବ ନାହିଁ, ମୁଁ ଥକିଯିବି ନାହିଁ, ହାରିଯିବି ନାହିଁ, ମୋଠୁ ଅଧିକ କେହି ନାହିଁ, ମୋଠୁ ଜ୍ଞାନୀ ମଧ୍ୟ କେହି ନାହିଁ, ମୁଁ ଏମିତି ଚାଲିଥିବି, ମାଡ଼ି ଚାଲିଥିବି, ଆମେ ଏମିତି ଭାବୁଛୁ। ନାଇଁ, ଏମିତି ସମୟ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଦେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ସାହାରା ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ମୋର ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟରୁ କହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମୋର ବଳ ଥାଏ ଆମେ ବହୁତ କିଛି କରୁ, ଚିନ୍ତା କରୁ, କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ମାନସିକ ବଳ, ଶାରୀରିକ ବଳ, ଚିନ୍ତାର ବଳ କମିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯେତିକି ଚିନ୍ତା କରୁ ତାଠୁ ବହୁତ କମ୍ ଆମେ ସଫଳ ହେଉ। କାହା କଥା କହିବା? ମୁଁ
ସମସ୍ତେ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବିନି, ମରିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ଅଛି, ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ସେ ତ କହିଲେ ନା, ରାଣ ଦେଇ ଶପଥ ଦେଇ କହିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିନାହିଁ ସେ ଲୋକଟାକୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏ ପ୍ରଧାନ କରଗ୍ରାହୀ ତାର ଅଭାବ କ'ଣ ଥିଲା? ଲୋକମାନେ ତାକୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଉଥିଲେ, ତାକୁ ଲୋକମାନେ ଡରୁଥିଲେ। ଏ ପୁଣି ଗଛ ଚଢ଼ିଛି ତ, ଡିମିରି ଗଛ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତା ଜୀବନର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ପାଇବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିତ୍ୟ ନିତ୍ୟ ମାର୍ଥା ମରିୟମଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଆସୁନଥିଲେ? କେବେ କେବେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ। ଲାଜାରା ତାଙ୍କର ଅତି ବନ୍ଧୁ, ଅତି ପ୍ରେମୀ ଭାଇଟା ଥିଲା। ମାର୍ଥା ମରିୟମ ଗୁରୁଙ୍କୁ କେତେ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ, କେତେ ମାନୁଥିଲେ। ତା ଭାଇଟା ବି ତ ମରିଗଲା ନା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମାର୍ଥା ଡକେଇ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯାହାକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ତା ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ, ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ, ମରିଗଲେ। ମରିଗଲେ ତକ୍ଷଣେ ଖବର ପାଇ ପ୍ରଭୁ ଆସିବା କଥା ଥିଲା ନା। ଆପଣ ମୁଁ ତ ଦୌଡ଼ିଥାନ୍ତେ ନା ପାରିଲେ, ବା କେହି ବି ଆମ ଘରକୁ ଆସୁଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ତାହା କରେ ନାହିଁ। 4 ଦିନ ରହିଗଲେ। କେମିତି ଲାଗିଥାଇବ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ମାର୍ଥାଙ୍କୁ ମରିୟମଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଥିବ। ଆମମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଆସୁଥିଲେ, ବସୁଥିଲେ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରନ୍ଧାବଢ଼ା କରି ଖାଇବାକୁ ପାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଉଥିଲୁ। ଆଜି ଯଦି ମୋ ଭାଇଟା ମରିଗଲା, 4 ଦିନ ହେଲା ଆସିନାହାନ୍ତି। କି ପ୍ରକାର ଫିଲିଂ ଏଇଟା, କି ପ୍ରକାର ଅନୁଭବ ଜୀବନରେ। ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଏତେ କରିଛି, ଏତେ ଦାନ ଦେଇଛି, ମଣ୍ଡଳ ପାଇଁ ଏତେ କରିଛି, ସଭା ସମିତି ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି, ମୁଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି ସେବା ପାଇଁ, ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ମୋତେ କେହି ରିକଗ୍ନାଇଜ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ମୋତେ କେହି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଚିହ୍ନୁନାହାନ୍ତି ମୋତେ। ଆତ୍ମଦୟା ସବୁଠୁ ଅତି ଭୟଙ୍କର ରୋଗ, ସେଲ୍ଫ ପିଟି ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ଏତେ ଗଭୀର କୂଅ ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ, ଆପଣ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମ ପରେ ଦୌଡ଼ି ନାହିଁ କି ସେହି ପ୍ରକାର କୌଣସି ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଯେ ତାକୁ ଏତେ ତଳକୁ ଯାଇକି ପାଣି ଆଣିବାଟା। କିନ୍ତୁ ତେବେ ଆପଣ କେଉଁଠାରୁ ସେଇ ଜୀବନ୍ତ ଜଳ ପାଇ ଅଛନ୍ତି? ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଠି ରହିଯାଇଛି। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଏପରି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ 13 ପଦରେ, ଯେ କେହି ଏଇ ଜଳ ପାନ କରେ ସେ ପୁନର୍ବାର ତୃଷିତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜଳ ଦେବି, ଆମର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସେଇଠି ଅଛି। ତାହା ଯେ କେହି ପାନ କରିବ ସେ କେବେ ହେଁ ତୃଷାର୍ତ୍ତ ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ମୁଁ ତାହାକୁ ଯେଉଁ ଜଳ ଦେବି ତାହା ଅନନ୍ତ ଜୀବନଦାୟକ ଜଳର ନିର୍ଝର ସ୍ୱରୂପ ତାହାଠାରେ ଉଛୁଳି ଉଠୁଥିବ ଏକ ଉଛୁଳା ଜୀବନ, abundance life, ଏକ ଉଛୁଳା ଜୀବନ, ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଭରପୁର ଜୀବନ, ଦୁଃଖରେ କଷ୍ଟରେ ସଦାବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ କାଟିବା ଜୀବନ। ସେହି ଜୀବନ ଆମର ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ଆମଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ। ସେହି ଜୀବନ ଆମମାନଙ୍କର ଧନ ବଳରେ, ମନୋବଳରେ, ଆମମାନଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ନେମ୍ ଆଣ୍ଡ ଫେମ୍ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ତାହା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେବଳ ହୁଏ। ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଗତି କରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଉଦ୍ଦୀପନା। ବୋଧ କଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବୁ ନାହିଁ, ଅଗ୍ନିରେ ପଡ଼ିକି ମରିବୁ ସିନା, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଉଦ୍ଦୀପନା। କ'ଣ ବୋଲି କହିଲେ? ଆୟବ, ମୁଁ ଚର୍ମବିହୀନ ହେଇକି ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି। ସେ ମୋତେ ବୋଧ କଲେ ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ସକାଳ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାବକ ଘାଟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୂତ ସହିତ ଯାକୋବଙ୍କର ଲଢ଼େଇ ହେଲା। ଯାକୋବ କ'ଣ କହିଲେ? ଆଶୀର୍ବାଦ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ଏପରିକି ଶେଷରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର କକ୍ଷ ଦେଶରେ ଆଘାତ କଲେ, ତାଙ୍କର ଜଏଣ୍ଟରେ ଆଘାତ କଲେ, ତାଙ୍କର ଜଏଣ୍ଟକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ଗଲା। ଏଇଟା କ'ଣ ସାଧାରଣ ବିଷୟ? ଜିଥ୍ରୋ ଯାଜକଙ୍କର ମେଣ୍ଢା ଚରାଇବା ପାଇଁ ମୋସାଙ୍କ ଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତି ମିଦିୟନ ଦେଶକୁ ପଳେଇଗଲେ, ମୋ ପାରଙ୍କୁ ଡରିକି। ସିଏ ତ ପୁଣି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକମାନଙ୍କୁ 40 ବର୍ଷ କାଳ କ୍ଷୀଣାନକୁ କଢ଼େଇକି ନେଲେ। ସିଏ ତ ପୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କଲେ ଫାରୋଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ। ସେ କ'ଣ କିଣାନରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ? ଆଉ ଯଦି ବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସମୟରେ ସେ ଏଲିଓ ମୋସାଙ୍କ ସହ ଆସି, ମୋସା ଏଲିଓ 2 ଜଣ ଆସିଥିଲେ, ସିଧା ଯାଇନଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଓହ୍ଲେଇଥିଲେ। କାହା କଥା କହିବା, କାହା କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ। ଏତେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନେ
ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଯାତ୍ରା ପଥରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଜୀବନର ଜଳ ସେମାନେ ପାଇଲେ ନା, ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟକାରୀଙ୍କୁ ପଠେଇବି ତୁମର ସହିତ, ତୁମ ସହିତ ଯିଏକି ଚିରକାଳ ବାସ କରିବେ। ରୋମିଓ 8 ପର୍ବରେ ଲେଖାଯାଏ, ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳତାରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆମ ପାଖରେ ନଥାଏ, ମୋର ଭାଇମାନେ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦାସମାନେ, ସେବକ ସେବିକାମାନେ, ଆସୁଆମାନେ, ଆମର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଯିଏ ବୁଝିପାରନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ଆଉ କହିବା, ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରଭୁ, ହେଇପାରୁନାହିଁ, ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ବି ମୋ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ମୁଁ କିଛି କରିପାରୁନାହିଁ, କରିପାରିବି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ଦୟାକର। ଯିଏକି ଆମ ଭିତରେ ଥାଇକି ଆମକୁ ସବଳ କରିପାରିବେ। 24 ଆୱାର୍ସ 24 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରୁ। ଯିଏକି ଆମ ଅନ୍ତର ବୁଝିକି ପିତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ଆମର ମନର କଥା ବୁଝିପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କହିଦେବା। କହିଦିଅ ମନ କଥା, ହୃଦୟ ଖୋଲି ତାଙ୍କୁ ଥରେ କହିଦିଅ ମନ କଥା। ତେବେ ଯାଇକି ଆମର ଜୀବନର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆପଣ ପାଇପାରିବେ, ମୁଁ ପାଇପାରିବି। ଜୀବନଟା ବହୁତ ଲମ୍ବା ଭାଇ। ଆମ ଜୀବନଟା ଯେତିକି ଲମ୍ବା ସେତିକି ତ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ଯେଉଁ ସମୟ ପ୍ରଭୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ସେତିକି ତ ଆମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନା। ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥ, ପାଉଲଙ୍କ ଭାଷାରେ, ମୁଁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୌଡ଼ି ଅଛି, ବିଶ୍ୱାସ ରକ୍ଷା କରିଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ପବିତ୍ର ବିଶ୍ୱାସ, ଅତି ପବିତ୍ର ବିଶ୍ୱାସ। সেই ପବିତ୍ର ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଆମେ ଧର୍ମ ଜୀବନ ରୂପ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରୁଛୁ। ଆମମାନଙ୍କ ଯାତ୍ରା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପଥ, ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କିଏ ଯାଉଛି, ଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କିଏ ଦୌଡ଼ୁଛି ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ, ଆପଣ ତ କିଏ ଚାଲିଛି, ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ କିଏ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ କିଏ ଅଛି, ସେଇଟା ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ନାହିଁ। ସେଇଟା ମୋର ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ନାହିଁ। ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ଯିଏକି କୋମଳ ତୃଣମୂଳ ସ୍ଥାନରେ ଶୟନ କରନ୍ତି, ସ୍ଥିର ଜଳ ପାଖେ ପାଖେ କଢ଼େଇ ନିଅନ୍ତି। ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଛାୟାର ଉପତ୍ୟକା ଗମନ କରନ୍ତି, ପାଖରେ ଥାଆନ୍ତି। ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କାଳରେ ଅତି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସହାୟ, ସଦାପ୍ରଭୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ, ଆମ ପ୍ରଭୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ, ଏଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ। ସେହି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆମେ ସେବା କରୁଛୁ। ଆମେ ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକେ, ତାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକେ, ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବଢ଼ିବାକେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଇଦେବାକେ। ମୁଁ ପ୍ରେମ କରୁଛି କହିବାଟା ବଡ଼ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଆମମାନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପ୍ରେମ ଭରପୁର ହେଇକି ରହିବ। ତାଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କଲେ ଆମେ ଯେପରି ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ଭୁଲିଯିବା, ଅନ୍ୟ କାହାର ଯେଉଁ ନିଡ୍ ଅଛି ଆମେ ନିଜର ପ୍ରେମ ତାକୁ ଦେଖାଇ ପାରିବା, ତା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବା, ସାହାଯ୍ୟ କରି ନ ପାରିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏତିକି ତ କରିବାକୁ ପାରିବା। ସେହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଏକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହି ପ୍ରକାର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପ୍ରେମ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ମଣ୍ଡଳୀ ସେହି ଜାଗା ଯେଉଁଠିକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପ୍ରଭୁ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ଜାଗା ଏକ ସମାଧାନର ଜାଗା। ଅନେକ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। କ୍ଷୁଦ୍ର ଭାବରେ ହେଉ ବା ବଡ଼ ଲୋକ ଭାବରେ ହେଉ, ଏକ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବା ଛୋଟ କାମରେ ହେଉ, ପ୍ରଭୁ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ମୋ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଦେଇକି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ସହାୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ବର୍ତ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।